Ma'arifun Allah. Pagadayon na di dumapi pindog yung tutwa di tanong ikapapanalamat si Allah. Sarap sa adon po na mga labo, mga tanong. Adi tanong di manggalabag sa mga suwan wallah. Banta nila po sa iyang kaya kaya pakatan ng barakatan, huwag yung kayaw na nula ng Ramadan. Aba di ba na kalamangan to, masisingan niya, nagyang puto amanan yan, nakisampay niyan sang kayaw na nula. Wait na doon sampay kami ang nanyan na terimas kanin wallah. Isa pangalan pagkulangin kung ano siya si puamanan yan na dinyang kakot tarima ako benar dinyang kakot tarima si kadrung Allah na usukat dirung Nabi sallallahu alaihi wasallam ng puamanan yan na yun di amanan yan na kakitilag-bulag di palabu-labu din ang puta kadrung Allah sa isip bubak ano isa kadrung atutun sa bariyan kadrung amanan yan na biyangantang yun tumag-isa ba paano niya nakakotay maasip po na o pangan niyang kabulog-bugaloy sa mga balas na kung sa mga iba ka narakaw manusia iba ka suro manusia nasipo yan naman sa butang yan kenro ugayin na dito rin man ang puso ang iyang kutamanan yan na kaya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam yan niya si Quran sabab nakakigid mga ikhlas si kuamanan yan nakapagpapakinigan yan si kuamanan yan na mga katur wallah na usukatir Nabi sallallahu alaihi wasallam at kundi amanan yan nagyan kaya mga ulamatan mga usadya yan kaya naman na Jum'ah na isa tagkir saya na isa ang yalo yung mga laot na nga kailangan nga kasagutan tanong na yan unta ng sundi so amanan yan na kinang mababaloya penting tanong sa diyan kaya masa yajibu idha syar'a al-imam fi al-khutbah an tasma'a lahu wa tansitu li maw'idatihi wa tasqiluhu biwajhika al-sulu al-muqatab bidhalik paliwan ta tigil naman ay si kuangalan yan na ang dibini ka pumuli pa mo ito ba? Di man ang mga ulama antas ma'alaw apapudrumakinuho ang pagkaamanan yan na mga tao watansitu li maw'idatihi araranak ka ay pinto yan siya na kursi araranak ka asal ta apudrumakinuho yun di mana tao li maw'idatihi sa buwak ko sa mga tumag mga tumag wa tastakbiruhu biwajhika wa tataqadda bima tasma'u naaarapan na kang kutuamanan yan na pagbuto ba pagbumagus siya ianta pa muna punta na ka wa tataqadda bima tasma'u sa pag-istipada ko buwakaw sa mga diuhan si kumanin at kulit wa tashkuru pinak wa tatashkuru pinasika annaka maksumun wal mukhatibu bidhalik sa magda mo ginawang ka amat tanas mana isin ko wabsig tagya putari dero uli mau tebak sa kamong tebak busuli mau tananan yan dari pangusay yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam qal amat tanas Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dero yan yang qulta li sahibika yawmul jum'ati ansit wal imam yaktub faqad laqad iginapit pero kasi kung ginawain ka layok ka asi kanu sa sunda masjid si kung ano man ajuma asik pagkogi ikan itu wan imam yaktub suimak na di mamu tebak pakadam dan dia pindah sakian buka pada suimak mati hadis apian itu Bukhari ya Muslim apian nandirane as-sahih hadis so pada riwayat lagi buat tingin mana iya ikaw na kasalima ka sa pagpumurot ka sa emanan niya na mga ito apumot sa pagpumurot ako naging tuwang ka na niya binasa niya tindak po ito emanan niya na yumatak kaya panariba ka sa emanan niya na silpon na online pag-email emanan niya na timbang na kaginawang ka para po di ba na tutura-tura ka what? na niya binasa niya ano po ba yung binasa niya sabi, ubig na sumbalas, ang madadali mo na, siya kurang. Gina.
lagi na juga kuagian kutua ang galui abu mabusiya tayo sa kiyang kaya makang patawas mukhalifatu yaqa'u ba'du as-sa'imin so kisupak udina kesu ubetad usagul kumanga bara puasa disiran di imam wasawi na anak kisu pagiran udina di kapambasan nakina ni ganda sa makang patawas siya na makapagpasok ito sa ibu hadith Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rubba as-sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba al-qa'im laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr Abi Hurairah nabi yapan tudian amanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi diterun rubba as-sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash aynutan dina kadaklan yang kana rubba yang kebesaran mga ruhat tidak yang kana rubba na di makapana sa taklid atau takfir dina kainutan dina kadaklan adi mamuasa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash yang kupadinya di kapawasana ada banianunya paru ya beras inutan aku kia rasa-rasanya pugutan na kaya niya nakao baru baqa'un laysa lahu min qiyamihi illa sabr nabu kadaklan di nakainutan idi manang po yang si mga kaguloy diyan dito din sa mga kaguloy kadi di simbayang lagi duwa niya na sambayang at tarawih sambayang at tahajjud laysa lahu min qiyamihi illa sabr sada banian niya paru dia balas da banian niya paru dia balas inutan aku tua amanan niya nakiapakat dunia ya rasa-rasanya itu antuna ampan hadis ay nabi ko na Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sab'a amanan niya na mga pagpusay na yusera ng pananahadi diyan manay pabayan ang Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith biaqarab Nabi sallallahu alaihi wasallam sang pananahadi anna qa'id minan nas yasumuna lakin la yuktabu lahum 'inda Allah ajru sa'imin ada na asabun pangamangat daw ada na sabun pangamangat daw adi siran di mamwasa lakin la yuktabu lahum 'inda Allah ajru sa'imin walau na dikisurat aberan bagian si Allah agian pupamanan yang nabalas sa mga barapuas ang punutoy sabab ada kikisurat agian putu abalas sa mga barapuasa batang dikataw ya amanan yan nagyan kaya balas puasa na sulit sa Allah ibalas na misakan yan amanan yan na pagdidiyan ko ang bagay sa balas sa ipuri pa ng amanan yan na Allah subhanahu wa ta'ala ang tunutoy sabab pa dinyan ka po agyan ko dinyan ko pa agyan ko po abalas ko mga puasa wa innama nusibuhum min hadhihi siyam al-ju' wal 'atash abo niya pa niya na butak ya rasa-rasa niya na amanan yan na sa gutom na bupaw kaw لأن الجوارح لم تمتنع عن المعصية الله. Bagaimana semua anggota ya? Na dunia nemaran, si kukam bermusiknya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suang anggota ya na dunia nemaran iba, dunia nemaran si kukam bermusik si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ainu tanfiru ila ma harram Allah. Sumatan yan. Na inilinian si kumanin api apa harap so puasa nakanabo ko yan pagkapusa naka nagyapisan po naka at nakang kumatang ka na gunggunag ka si kuning kakapapay na sa harap din kakapapay na sa harap wal qudru tasma'u ila ma harram Allah so tangilan yan na ipagpamakinig yan si kumanin api apa harap Allah pagpamakinig sa mga tasmaan musika, pagpamakinig sa mga musika anak mo ba yan amanan yan na baka da agyan puto amanan yan na di ka pamakinig sa musika walisan yatakallab na ibada billah na busurila na di pakatiru
imakadrusanganin ay pagkararangi ito Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ito kapakiso yan, nakapanuyan, kaparangin ka. Anisa, amanan yan na piyamakarata wagama, natin niya naman gungun. Nagyuto mabu, iya amanan yan na ganyan maparuya, agyan po babalas, agyan po ba amanan yan na barapuasa, mga barapuasa. Balas ay tinagalisik, amanan yan na mga barapuasa. Yang utak manay nalwin yan, ada mga tao, ada mga tao, titigsi ko mga kalulong, ito rin. Nabigyan manay. وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى تَقُومُ اللَّيْلَ وَلَكِنْ لَا يُكْتَبُ لَهُمْ أَجْرُ الْقَائِمِينَ. Ada na mga tao ay titigilan sa amanan yan na mga kaluluhi. Walau di na amanan yan na ilang ko paru yan yan punta bala sa bagian ay amanan yan na di mamalang po yung si ko mga kaluluhi. Di tutunay si ko mga kaluluhi. Ay sabab dari pagdanin ikhlas di ibadatihim. Maya antiurian sa amanan yan na ikhlas patutulabos upuso si Allah subhanahu wa ta'ala miya ang kato miya binasa ang iyong kuta ikhlas ayam niya kato si kung pamikiran ng amay na yung mga tao kasi kaya amaran niya na di pelepasan di manang bayang unang ang gawin lagi tiga binasa ang kuta amaran niya na yung kato. أو لعدم موافقتها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو لغير ذلك. Dina niya dia kupa amanan yan napapakain niya pinitinjin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa makayo si kusuno Nabi sallallahu alaihi wasallam si kukitso kini titigin na si mga tarawih. Nabunjuk kanurun lamun matao. Apa bapay na kanurun sa social media ang puta amanan sinding kapapangan sa kawanian andun yung sa nakagi piangon par manila ko kapugin kawira diran di papapagama na supaya inawira alibat wala na yung pagilo sa ay yahdara min uqu'i bil ma'siyah na ayang patutsi ko ay manan yan na di mamuasa na pananggiling niya na ang iyong kananakaburan siya berbakasung sa kapakabiran siya. Palaysa siyamu huwal imsaku anil ta'ami wa syarb. Panamudaya kapangwasa na sa kanya so kita palakan si kukakan na bukay na magyudo at tigilip-tiro na kapangwasa. Iba sa kami kita palakan so kakan na gusupay na. Wa innama imsaku an ma harram Allah. Tigina pagtirun kapusa kita palakan na so kita palakan na siya kung kanina piya kaharap wa Allah subhanahu wa ta'ala yun ang itigrin na kasi sa iya kaya kadundong siya kaya nakabang kadua pagisupak ko barang puasa sabi ko mga barang puasa yan ang pagrintan mo yan so mga hujja ang mga lalaki kami ko na binipitiru ang mga niya lagi na pinarbang akal. Pinabatan mo yan sa ikungang kitab na ayaw mo sa ang tanong nag-ibot ipinakan ng tanong sa maranaw. Why? Wala mo min haling al-mukhalipat kasi sa kisupak o barang puasa takhiru salatu an waqtiha nasukat ke pero berpuasa siku amanan yan nasambo yang bukas yan pabaktu sa'imina yanamu ba'da talawal liwat bati suhub so sabi ko mga berpuasa na disiran di makato siku urian ukapaka buhusairan at dunia manan yan nakapakabuhusan yan na ini santing yan yung suka pakatong ba'da talawal liwat bati suhub Urian kaya takas busan yan namin niya katong palayas na yung inila tulo isyams na dibin makanaw taman sada dos sa bangyaluan dudun sa bangyaluan paya di'u salat as-subh na may lang yan susang baya masuk may lang yan susang baya masuk pwede na amanan yan na sipok kaya pa ka pangwasan yan kaya pa kasurin
Nami apa tu? Didin makasumbu yang sasu. Itu amanannya nak yang pakaratayan. Dan yang dipapak amanannya nama pakasir yang sasu. Kenapa yang pakaratan saya menguripan Allah na sumapa katu? Suaki su amanannya nakabilangan kasih mengasupkan Allah. Ay sasapar ay papalibot raka. Wa karuna yanamuna qabla as-salati saka mong tumambuat na mata wa kap dini ka patung ni dia kasulid din su sampai ang amanan yan na asar sampai ang asar na di makan taman sa amanan yan na yung maswa amanan yan na itangkas beritiku Allah subhanahu wa ta'ala fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum iratiku Allah an yaqassal kanusimbuya na tilmini Allah qiyamah sa'utuku wa quda urina qiyamah kumitindudka wa quda urina mutuku wa ala junubiku urina migakan tinggal Allah subhanahu wa ta'ala jadi dia biru subhanallah astagfirullah naginan manarina naginan may inang kauripan Allah na yang kalalaan na natimbangan si Allah subhanahu wa ta'ala فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا na anay katugnakan na pangrong yung susambuyan amantaan na susambuyan na niya beryanan si mga mu'min at paliwat mga waktunya paliwat mga waktunya pada amya ariwayat bima ma'na al-hadith amya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih. Ini suruh lagi yang untuk amalannya antum ni pinakaman piaga dulu ay amal ahabbu ila Allah antum ni pinakaman piaga dulu ay pinakaman kedubian Allah subhanahu wa ta'ala tidak as-salatu ala waqtiha susah bayang si kumahorasiya susah bayang kumahorasiya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'alibun Allah subhanahu wa ta'ala adha'u salatu wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya Syekhuna nang kaya tapi tumiyan na fakhalaba bi ba'di khalaqu adha'u salat wa tara'u syahawat fasawfa yakuna kaya bakasabi po yan yan ang kuntuwa siya mga tao adha'u salat tagilang niran suwaman na yan na mga sambayang iran wattaba'u syahawat na kung pamuntar maniran sa mga baya ginawera na ribat pamuntar niran sa mga baya ginawera na ribat pasawpa yalqaw na baya napakasulin ng Israel pakasulin lagi sikulan dun sikulan rakamihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ini surat Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kayaya ini surat kayaya Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'akhiru salat an waqtiha surat tinggi na isu kapta kirang kasih ko sampai ang kurasya Yabsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu ang kanang ayat kemudian inusay niya lang kanang ayat laysa ma'na ada'uha wa tarkuha bil kulliyah kenapa kaya tidak malang kanang katuru Allah nabasu ini tar bilang suamanan niya nasampai yang didipisin bayang walakin akhiruha an waqtiha akhir tidak mana naginan suamanan niya akhirnya mga waktu suamanan niya nasampai yang وقد صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم sebenarnya tiru Rasul sallallahu alaihi wasallam sisa hadis نزل علي جبريل وقال تميرون جبريل سيرا كانت النبي صلى الله عليه وسلم سبيل دنيا اقرأ بديعاتين قلت وما أقرأ أنتم أتجين من بديعكم جبريل أنتم أتجين من النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بديعكم قال بنته جبريل فخلف من بعد فلم أضاع الصلاة واتبع الشهادة فسوف يلقون غيا Bakasan ko yang iran sa subi ang mga tao na maghilangan niran so sambayan papununtan niran so mga bayang ginawiran Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya Jibril, wahal tadi ummati salat min ba'di. Batigan manai good ipendereno pagilangan ng umantakan susamba yang koreanan ating Nabi sallallahu alaihi wasallam bitabiyan itu Jibril. Qala na'am. Tigo Jibril away. Yang di akhir zaman unasun min ummatika yadi'una as-salat wa yaqruna al-awqat wa yattabi'una ash-shahawat. Dali kumatiyo na masa. Siya'y kumangataw. Apa doon kumangamatapa? Yadi'una as-salat ay pendiray mo nilang din susambo yan. Pagilang nilang din susambo yan yan. Kaya karoon ang awqat. Punakir nilang din sa mga sambo yan. Kumang oras yan. Kaya tadyaon ang syawat na pakunta nilang din sa mga ginawiran. Aribat. Dinarum indahum khairun lahum min salatihim. So tamog kira. So pirak kira. Na dito lumit kira na mapya. Adis wa amanan yan kasabi kira. Berbentulnya Jibril napun begini yang isinya jadi betul lagi yang kaya masakan hadisnya yang dinagin ya Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam wait nabi itu isagim kaya mga hadis apa perlu dunia na sino obenya ni mama Pak yang kaya mau ulang-ulangan kadinya kita tentu mga tawa diran di diray no susah yang disirang yang ando tu sabab na kagian ya bibun sirang sang pariyaman yang napara ya dunia gina batlu abdi sumpah keamanan yang napara puasa lima puasa si Ramadan la tuqalif an salat al-jamaah. Kesurang ira nagyang puto amanan nakasimbing sa jamaah, sambayang ajmaah, ajmaah idan. Padakto sa inina yu'adduna salat. So sabad ako mga barapuasa na ipituliran din so sambayang iran. Si kurasiyan walakin innahu yatakhalafu an salat al-jamaah. Win na masusurang yan supasimpihan sa jamaah sampai yang jamaah adiba. Ada yang dipikir saja yang kaya kasurangan kamu pasimpihan sa jamaah. Aba maka sa makadua na tiga niya surangan yang pasimpihan sa jamaah. Pipija na sumibaluin niya na ada ay hindi simpihan na nafat. Palisama na niya na yan. Napagyan butama na niya na bilog ko ng butaw. Ang kayo na ito naman nga karangan supaya nandun ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma mama abuta yanadul Abi Hurairah radhiyallahu anhu amya qatan masik Nabi sallallahu alaihi wasallam amama adibaqailai buta rajulun a'ma faqala Nabi terwiyad ya Rasulullah innahu laysa liqa'in yaquduni ila mata nabiyan manayasakan ada mababano ya pagpakadulurakan sa pagpapakasungsik sa masjid tinggal puta-puta pasala Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyukhisa lahu fa yusalli bi baiti baraqsalahu yang diniatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kapag sekalian sa lalo baru sa sekalian kakasimbing sa walay agi sa pagsangkaw tali niyang kapakailay para salahu nabigan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa lalo baru palamma wala da'aw nabudi din na ito manibudang putra ko sa tugaw niyan din sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na tiyado Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال هل تسمع النداء بالصلاة هل تسمع النداء بالصلاة nanti gegas subang siku sampai nanti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kena gegas subang siku emanan yang sampai pada na'am Nabi teruang muta-muta atinawai kena pada pa'ajib nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia coba pakasih pihak kasih jemaah
Adong kaman na kurang karangan iba kanong na dinuk kam gisa daw baru sa muka makapisimbengyan jemaah. Wah. Nasa saya amanannya namanya KPP kailay. Apakah yang kakato bisa amanannya naragun sa kapian ni kailay? Nasir kapan amanannya na dipaligot so amanannya nakapakasimbihan pa sa jemaah. Enak yakin ya Ibn Mantar An-Nasabu'i Syafi'i min ulama Syafi'i sampai hadis taqaddum wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu taqala ijabul khudu'in jama'a 'ala al-umyan yani sanatihin mana iya kipapaligot ang kutu kapaka derpa siku sampai nga jemaah siku amanan yan na dibemakan mo adalah umyan wa'in ba'ulat manazili ma'anil masjid api-api di kawatan niran sang kuta amanan yan api-api mawatan ang kutu mga derpairan siku amanan yan na masjid nasa rin na amanan yan na kayo nung takatanoy barapatan mo amanan yan na pagpapilalaga na kaligid na amanan yan na dito di makaputo pagalintan mo yan pag-iisay niya hak iyura kami kapag lumago siya meron kenapa binti di sini kami sa jemaah kasir kami niya din uwa nga niya na beratya niya usul ay amataan na era kami na al-isa nila al-haq isampay yung na may sampay o iterima ana suwa ba subhanahu wa ta'ala yung mataon kung tantin niya kasi yan nga niya yan bilbo kami susah wa minha ma yaf'aluhu ba'du sa'imin ikapat at kesurang payamanan yan na di mawasa nasudinya di manggul sudi ka gulung ka usapun ku mga bara puasa suguk si kuki pembatalan yan si puasan yan sa amanan yan na kainom sa amanan yan na di mabiyang kainom sa amanan yan na di pakabinasa sa lawas pagkarintan na may mga tao amal lagi betul maka kamu atau sampai kamu lebih nak pakai dia tidak dimanggil bisa nah lagi dia artinya maka kamu untuk nak lebih buat nah kira mau oleh Allah nak kadang tidak tanparan ibadah orang imam berulang Pabadalan min ayat teraka ala ma halallahu lahu min thayyibat pemanggilan kayak ulama terus sila natigin Allah hadahumullah terus sila natigin man Allah sa isang biran sangko tadi dan ditepas nasunganin niya kahalal Allah subhanahu wa ta'ala kanya makabiyabiya Kianan mangulay Allah akinang sir kita nakapanang bidang tanong so amanan yan na pemakabatar siko amanan yan pagpapasupak siko amanan yan dari tanong ikatigil kabantan dun amanan yan na sumasana salita di amanan yan na makapagunos na takililobis na ba kagapwa ang iyang pagpapalas wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim